Seated, my dear friends. దయచేసి కూర్చోండి. You know that these evening meetings are open to you. மாலை கூட்டங்கள் எல்லாரும் பங்கு பெறும்படியாக இருக்கிறது. ఈ సాయంకాల కూటము అందరికీ కూడా ప్రవేశమే. And Sunday is to be the last meeting, next Sunday. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் கடைசி கூட்டமாக ரெட்ரீட்டில் நடக்கும். వచ్చే ఆదివారం ఇక్కడ చివరి కూటము. Of course, it'll be a shorter last meeting. அந்த கடைசி ரெட்ரீட்டின் மாலை கூட்டம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சுருக்கமான கூட்டமாக இருக்கு. చివరి కూటము క్లుప్తంగా ఉంటుంది. Especially because many people will have caught their long distance trains by then. அதுக்குள்ளாக நீண்ட தூரம் பிரயாணம் பண்ணும்படியாக தங்கள் ட்ரெயினை ஏற்கனவே அநேகர் அங்கு பிடித்திருப்பார்கள். దూర ప్రయాణాలు చేసేవారు వారు రైలు బండ్లు పట్టుకోవాలి కాబట్టి. So invite your neighbors and your friends for the evening meetings. எனவே ரெட்ரீட்டின் மாலை கூட்டங்களுக்கு நண்பர்களையும் அயலாரையும் அழையுங்கள். మీ స్నేహితులను బంధువులను సాయంకాల కూటాలకు ఆహ్వానించండి. You know, friends, we are here in order to search our hearts, to humble ourselves. நம்மை தாழ்த்தவும் நம்முடைய இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கவுமே நாம் இங்கே இருக்கிறோம். మమ్మల్ని మేము పరిశోధించుకొని తగ్గించుకోవడానికి ఈ రిట్రీట్ లో ఉన్నాం. This great crowd may not quite typify that spirit. You know, it may appear big and grand and all that rubbish. ஏதோ பெரிய கூட்டமாக தோன்றுவதனாலே அப்படிப்பட்ட ஆவிதான் இங்கு காணப்படுகிறது என்பதாக நாம் சொல்ல முடியாது. ఈ పెద్ద జన సమూహము అధ్యయనమైన ఆత్మనేమి చూపించడం లేదు. But కానీ it is a different spirit with which we are gathered for this retreat. இந்த ரெட்ரீட்டுக்கு நாம் ஒரு வித்தியாசமான ஆவியோடு இங்கு கூடி இருக்கிறோம். వ్యత్యాసమైనటువంటి ఆత్మతో ఈ రిట్రీట్ లో మేము చేరాం. Allowing God to cut us to size. தேவன் நம்மை திருத்தும்படியாக அனுமதிக்க கூடியிருக்கிறோம். మా సరైన స్థితికి దేవుడు మనల్ని తగ్గించేటట్లుగా. And that will show us how little we know of God. அதே தேவனை குறித்து நாம் அறிந்திருப்பது எவ்வளவு கொஞ்சமே என்பதை காட்டிவிடும். దానిని బట్టి దేవుని గురించి మాకు ఎంత తక్కువగా తెలుసు అనేది తెలుస్తుంది. And how we are the least in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యத்திலே நாம் மிக சின்னவர்கள் என்பதை அது காட்டிவிடும். దేవుని రాజ్యంలో మేము ఎంత అల్పులమో. Because ఎందుకంటే much light has been given to us. நமக்கு எவ்வளவோ வெளிச்சம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. మాకెంతో వెలుగు ఇవ్వబడినది. And much is required of us. எனவே நம்மிடத்தில் அதிகம் ఎదుర్పార్க்கப்படுகிறது. కాబట్టి మా వద్ద నుండి ఎంతో కోరబడుచున్నది. And I always see how short I seem to come. நான் எப்பொழுதுமே எவ்வளவு குறைவுள்ளனாக வருகிறேன் என்பதை நான் காண்கிறேன். కొలతకు నేను ఎంత తక్కువగా ఉంటూ ఉన్నానో ఎప్పుడు నేను చూసుకోగలుగుతున్నాను. Of course, there's the bookstall over there for those of you who wish to go and supplement the word, you know, with practical lives of God's people who have followed the steps of Jesus. இயேசுவினுடைய அடிச்சுவடில் பின்பற்றிய தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நீங்கள் வாசித்து இந்த தேவனுடைய வசனத்தை கேட்ட பிறகு அதையும் வாசித்து ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள். యేసు ప్రభు అడుగు జడలు నడిచినటువంటి భక్తుల జీవిత చరిత్రలు ఉన్నవి. అవి మీరు వినే వాక్యానికి సహాయం చేస్తుంది. So now let us turn to Nehemiah. நெகேமியாவின் புத்தகத்துக்கு இப்பொழுது நாம் திருப்புவோம். నెహెమ్యా గ్రంథం చూద్దాము. 9th chapter. 9వ అధ్యాయం. 9వ అధ్యాయము. You know, in the 9th chapter of Nehemiah, நெகேமியா 9వ అధ్యాయத்திலே నెహెమ్యా 9వ అధ్యాయంలో we see how he confesses and narrates some of God's mercies which were made light of
தேவனுடைய இரக்கங்களை அசட்டை பண்ணி போட்டார்கள் என்ற அந்த காரியங்களை எல்லாம் அறிக்கையிட்டு சொல்லுகிற அந்த காரியத்தை இந்த அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். దేవుని కార్యములను ఎలాగ చులకనగా చూశారో వాటిని వివరిస్తూ ఆయన ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. 29th verse. 29వ వచనం. 29వ వచనం. You see, and thou didst testify against them, that thou mightest bring them again unto thy law. உம்முடைய நீதி நியாயங்களுக்கு மீண்டும் அவர்களை கொண்டு வரும்படியாக వారు మరలా నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడుచున్నట్లు నీవు వారి మీద సాక్ష్యం పలికినను. Yet they dealt proudly, ஆனாலும் அவர்கள் இருமாப்பாய் நடந்தார்கள். వారు గర్వించి and hearkened not unto your commandments, உம்முடைய கற்பனைகளுக்கு செவிகொடாமல் நடந்தார்கள். నీ ఆజ్ఞలకు లోబడక but sinned against your judgments, உம்முடைய நியாயங்களுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்து నీ విధుల విషయంలో పాపులై and withdrew the shoulder, and hardened their neck, தங்கள் தோளை and would not hear. தங்கள் தோளை முரட்டுத்தனமாக விலக்கி செவிகொடாமல் தங்கள் கழுத்தை கடினப்படுத்திக் கொண்டார்கள். నిన్ను తిరస్కరించి తమ మనస్సును కఠినపరచుకొని నీ మాట వినకపోయిరి. Now this has been the record of these people. இந்த ஜனங்களுடைய கதையாக சரித்திரமாக இது இருக்கிறது. ఇది ఈ ప్రజల చరిత్ర. And they strongly typify human nature. மனித சுபாவத்துக்கு அடையாளமாக இது உறுதியாக சொல்கிறது. మానవ స్వభావానికి ఖచ్చితమైన సూచనగా That ఉంది. means your nature and my nature. அப்படினால் உன்னுடைய என்னுடைய சுபாவம் అంటే నీ స్వభావము నా స్వభావము. We find it hard to put ourselves under the authority of God's word. தேவனுடைய வசனத்தின் அதிகாரத்துக்குள்ளாக நம்மை கொண்டு வர நாம் கடினமாய் உணர்கிறோம். దేవుని యొక్క వాక్య అధికారానికి లోబడడానికి మనకు ఎంత కష్టమో. As a matter of fact, உண்மையாக சொன்னால் వాస్తవం చెప్పాలంటే these people had entered into a covenant with God, இந்த ஜனங்கள் தேவனோடு ஒரு உடன்படிக்கைக்குள்ளாக பிரவேசித்தார்கள். ఈ ప్రజలు దేవునితో నిబంధన చేసుకున్నారు. that they would entertain no idols or idolatry. எந்த விக்கிரகங்களையும் விக்கிர ஆராதனையை பின்பற்ற மாட்டோம் என்று உடன்படிக்கை செய்தார்கள். విగ్రహాలను గాని విగ్రహాలను గాని చేయము అని. Now you know your heart, உங்களுடைய இருதயம் உங்களுக்கு தெரியும். మీ హృదయం ఏంటో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు. so you think. எனவே நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள். కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి. எனவே நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். You know your heart. உங்கள் You இருதயம் think. உங்கள் இருதயம் உங்களுக்கு தெரியும் என்பதாக நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள். మీ హృదయం మీకు తెలుసని మీరు తలస్తున్నారు. But that's not so. ஆனால் அப்படி இல்லை. అది నిజం కాదు. God says, தேவன் சொல்கிறார், దేవుడు చెప్తున్నారు, I the Lord search the heart. கர்த்தராகிய நானே இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறேன். హృదయములను పరిశోధించి యెహోవా నేనే. The heart is desperately wicked and deceitful above all things. இருதயமானது எல்லாவற்றை காட்டிலும் திருக்குள்ளது மகா கேடுள்ளதுமா இருக்கிறது. హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, ఘోరమైన వ్యాధి కలది. Who can know it? அது அறியத்தக்கவன் யார்? ఎవడు దానిని గ్రహించగలడు? You know, friends, நண்பர்களே, స్నేహితులారా, why do we produce a rebellious situation முரட்டாக in our families, நம்முடைய குடும்பங்களிலே మన కుటుంబ పరిస్థితుల్లో ఎందుకు తిరుగుబాటు పరిస్థితులు మనం సృష్టిస్తున్నాం? முரட்டாட்டமான என் சூழ்நிலையை நாம் உருவாக்குகிறோம். it's so characteristic of us. நம்முடைய குணசீலத்தை காட்டுகிறதாக இது இருக்கிறது. అది మన గుణ లక్షణాలను తెలియచేస్తున్నది. That is the nature of the fallen heart of man. விழுந்து போன மனிதனுடைய இருதயத்தினுடைய சுபாவம் அதுவா இருக்கிறது. పడిపోయిన మానవ హృదయ స్వభావం అది. Refuses to see its condition. தன்னுடைய உள்ளான நிலையை பார்க்க அது மறுக்கிறது. తన స్థితిని తాను చూసుకోవడానికి ఇష్టపడదు. Everyone wants to paint himself in glowing colors. ஒவ்வொருவனும் தன்னை அழகான வர்ணத்திலே பூசிக்கொள்ளவே விரும்புகிறார். ప్రతి వారు తాము అందంగా కనబడే విధంగా రంగు పూసుకునేటట్లు ఉన్నారు. But ஆனால் కానీ God knows your heart.